Dear students of class 5th, open the page number of your book 24 पेज नंबर। कल हमने ये गुलेवर अमंग द लिटिल पीपल इस तीसरी लेसन का आगाज़ किया था। इस दौरान हमने 2 पोएम्स भी पढ़ी हैं, तो मजमूई तौर पर ये 5वीं लेसन है। तो आप अब नज़र रखिएगा, मैं पढ़ता हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा। कल हम यहाँ पर पहुँचे थे जब गुलेवर सुबह जाग गया तो उसने खुद को छोटी छोटी जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया और वो अपनी बाजुओं और टांगों को नहीं हिला सकता या हरकत नहीं दे पाया। और उसने अपने आप से कहा, he said to himself, oh I can't move my arms or legs, यानी खुद से कहा था। और कल जो वर्ड आया था TIRED टायर्ड, उससे मुराद थका हुआ, और ये TIED टाइड से मुराद बंधा हुआ। बस सिर्फ आर का फ़र्क है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। टायर्ड, हाँ, टायर्ड, अच्छा। दे आर टायर्ड एंड सम एनिमल इज मूविंग ऑन माई बॉडी, और इसने देखा कोई जानवर इसकी बॉडी पर, इसके जिस्म पर से चल रहा था। इट वॉज वॉकिंग टू माई फेस, ये इसके चेहरे से जा रहा था, चेहरे पर से जा रहा था। व्हाट एनिमल कैन इट बी, ये कौन सा जानवर हो सकता है। इट वॉज ए टिनी मैन, ये कोई जानवर नहीं था बल्कि ये एक छोटा दुबला पतला एक आदमी था। ओनली 6 इंचेस, ये 6 इंच का आदमी था। इसकी लंबाई क्या थी, 6 इंच। इन ए शॉर्ट टाइम देयर वर डजन्स ऑफ लिटिल मैन, और थोड़ी सी देर में, थोड़े से वक्त में वहाँ दर्जनों ये छोटे छोटे आदमी आए और गुलेवर की बाड़ी पर वो जा रहे थे, चल रहे थे। देयर वर मैनी मोर अराउंड हिम, इसके अलावा बहुत ज़्यादा इसके इर्द गिर्द भी फैल गए। सम एमंग देम कैरिड बोज, और कुछ लोगों ने अपने साथ, ये टिनी आदमी जो 6 इंच के थे, कुछ तीर लाए थे और एरोज, ये तीर कमान। गुलेवर वाज इन लिलपुत द कंट्री ऑफ टिनी मैन, और अब पता चला ये गुलेवर कहाँ पर पहुंचा था, ये लिलपुत में था। इन ये टिनी मैन जो थे इनको लिलपुत कहा जाता था, और ये कंट्री ऑफ टिनी मैन थी। ही वॉन्टेड टू गेट अप, ये उठना चाहता था। ही सेड टू हिमसेल्फ, और खुद से कहा, दीज स्ट्रिंग्स आर नॉट थिकर देन थ्रेड्स, ये दागों से ज़्यादा मोटी नहीं है, ये छोटी छोटी जंजीरें, ये स्ट्रिंग्स। आई कैन ईजीली ब्रेक देम एंड फ्री माई सेल्फ, मैं इनको आराम से तोड़ सकता हूँ और खुद को आज़ाद करा सकता हूँ। He broke 1 or 2 strings and was able to move his left arm a little. इसने एक दो ये स्ट्रिंग, ये छोटी छोटी रस्सियाँ, ये जंजीरें, ये मामूली हरकत से इसने काट डाली और अब ये अपनी लेफ्ट आर्म को हरकत देने लगा। He tried to catch some of the little people, और इसने अपने हाथ से कुछ छोटे छोटे इन आदमियों को पकड़ने की कोशिश की। But they all slipped through his fingers and ran away. जो ही इसने अपनी मुट्ठी को बंद करना चाहा इसमें पकड़ जाए, लेकिन वो ये उंगलियों के बीच में जो जगह होती है, तो बंद करते करते ये इन्हीं में से बाहर चले गए। तो इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितने छोटे आदमी थे। देन देयर वॉज ए लाउड शाउट एंड लिटिल एरोज कैम, और थोड़ा शोर मचा और इसके साथ ही छोटे छोटे तीर आने लगे। एंड हिट गुलेवर ऑल ओवर हिज बॉडी, और इसकी बॉडी के मतलब हर साइड से ये तीर बरसने लगे। दे वर शार्प एंड पेनफुल, ये लेकिन तीर बहुत तेज़ थे और सख्त दर्द पैदा करने वाले थे। गुलेवर सेड टू हिमसेल्फ, दीज एरोज आर वेरी पेनफुल, आई वोंट ट्राई टू ब्रेक एनी मोर। और गुलेवर ने सोचा कि अब ये जो तीर मुझ पर मार रहे हैं ये बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं चाहिए, ऐसा मैं नहीं करूँगा, मैं और स्ट्रिंग्स को नहीं तोड़ूंगा। बट हाउ कैन आई फ्री माई सेल्फ, लेकिन मैं खुद को आज़ाद कैसे कराऊंगा। गुलेवर ले देयर क्वाइटली एंड डिड नॉट मूव फॉर ए लॉन्ग टाइम, गुलेवर वहाँ पड़ा रहा और कुछ देर तक के लिए मतलब कुछ लंबी देर तक के लिए वो कोई हरकत नहीं कर बैठा, कोई हरकत नहीं की। नाउ द टिनी मैन डिड नॉट शूट एनी मोर, और इन छोटे आदमियों ने कुछ और, यानी जब ये हरकत इसने बंद कर दी
کوئی موو نہیں کیا تو انہوں نے ایروز بھی روک دے. دے میڈ اے پلیٹ فارم نیئر ہز ہیڈ, اور انہوں نے ایک ڈھانچہ بنایا, ایک مطلب عارضی گاڑی بنائی, ایک پلیٹ فارم بنایا اس کے سر کے پاس. several of them climbed on the platform and one of them spoke. اور ایک پلیٹ فارم, ایک سٹیج جب بنایا تو اس بہت سارے آدمی اس پر چڑھے اور ایک آدمی بولنے لگا. بٹ گلیور ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ دا ٹنی مینز ورڈس, لیکن گلیور ان کی زبان کو نہیں سمجھ پا رہا تھا. تو کیا کیا؟ گلیور واز ویری ہنگری اینڈ تھرسٹی. گلیور بہت زیادہ بھوکا تھا اور پیاسا تھا. ہی میڈ سم سائنز فار فوڈ اینڈ ڈرنک. اس نے کچھ اشارات کیے کہ مجھے غذا اور پانی چاہیے. دے انڈرسٹوڈ ہز سائنز. انہوں نے اس کے سائنز, ان کے اشارے سمجھے. اینڈ براٹ ہم باسکٹس فل آف ٹینی لیوز لوز آف بریڈ. یہ سنگولر اس کا ہے LOAF, لوف. لوف مجھے مراد یہ بریڈ, روٹی کا ایک ٹکڑا, ایک روٹی, لیکن اس کی جمع ہے لووز. ہاں, تو انہوں نے بہت ساری ٹوکریاں چھوٹی چھوٹی ان روٹیوں سے بھر کے لائے. اینڈ ٹنی فروٹ, اور چھوٹے چھوٹے کچھ میوے لائے اپنے اعتبار سے, اپنے لحاظ سے جو وہاں دستیاب تھے. گلیور 8 2 or 3 loaves ایٹ اے ٹائم. گلیور 2-3 ایک مشت میں کھاتے گئے. دین دے براٹ ہم واٹر ان ٹینی ٹبز. انہوں نے چھوٹے ٹبز میں اس کے لیے پانی لایا. ہی ڈرینک اٹ اینڈ دین وینٹ ٹو سلیپ اگین. انہوں نے اس کو پیا اور پھر سونے کے لیے مطلب پھر وہ سو گیا. دا مین دین وینٹ ٹو دیئر کنگ اینڈ سیڈ. اور یہ آدمی پھر اپنے بادشاہ کے پاس گئے اور کہا, دیر از اے گینٹ نیئر دا سی شور. وہاں پر ایک گینٹ سے مراد دیو, جن. یہ زبردست قوی ہیکل, جسامت والا, مضبوط جسامت والا ایک آدمی سمندر کے کنارے پر ہے. ہی واز سلیپنگ. وہ سویا ہوا تھا. اینڈ وی ٹائرڈ ہم ٹو دا گراؤنڈ. اور ہم نے اس کو زمین کے ساتھ باندھ کر رکھا. واٹ شل وی ڈو ود ہم. ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. دا کنگ وانٹیڈ ٹو سی دا گینٹ فار ہمسیلف. بادشاہ نے چاہا کہ میں اس گینٹ کو خود جا کر دیکھوں. ہی سیڈ میک اے ویری بگ کارٹ. ایک بہت بڑا کارٹ لے آئیے. پٹ دا گینٹ آن اٹ اینڈ برنگ ہم ہیئر. اس گینٹ کو اس پر رکھیے اور اس کو میرے پاس لائیے. تو انشاءاللہ کل اس سے